malien Ningera bae Jeme 2012 la Alisa Yare Sengeli Tamai Daraouli la Songalamae Buru Fierauna Niye Sunjata Shukunu Aba Foka Tigerana Kwa façon tout déclongé Iko Dineko Bi Ale Façon Kamu Tununa Iko Jineko Niye Kakmabi Madondo Waningo Bekma Neme Kwa de Wantik Matonto Turu Fekera Enfanta Mendringa Kepatoe Dugu Dem Sentra Bekera Namaratoni Jatoe Bama liba, malua ko bele bele. Ambe bawe bona minye, aya be d'Afrique ansi. Jamana soro da polobe, aya be fere kele kele. Kasoro ka vestini karabati sanche kankansili. Mo kalanembe ya atikonde, gamali kirizi ni uno bola atoba de. Be aklila bebe kalanye de giga jamana uli. Wambe bode ka diplôme nyine kananga jamana chi. Ni kalantenya ni ke focheni, anu de la foto na ku anga doa engeni. Wabuka vota nyeo, ango de tunga fa. Discours na fantaunde anga jamana be tunga ta. Sunjata un peu du Mali fondé tout seul, à tout des bonjours cordon, mate comment t'appelles-tu? Bama liba, RRB, littéraire d'ouma corriger pile, chini problème be, jamana moteri joalendo, à toi ya façade, kuluba koni boto lila, depuis à phase, ni kibi ne uzu, ni tadula jenna, oya bane, on l'a fiale, oye chakoroba nunu sale, na kaba outlege, ka outlege, aya umiri tonton, on la bana shiga sa deli choufe. Ame malu malu yale nale kabula, mama kote numeke la fuye. Ame miri ame hami ame kashila, seke kote numeke la fuye. Baby tarala, malien, malien tarala, malien, baby tarala, malien, paso tarala, malien. Il y avait drapeau inale, drapeau interdit. Kuluba côté à flé, clé interdit. Il est temps que je nous maoule, anga kuluba, furusiri, anga jatemine nizei, ka président Genisiri, tonton, doya mate, s'il vous plaît, bougez de là, andez-toi, vous doya l'emblée, en 2012 de là. Je répète, doya mate, s'il vous plaît, bougez de là, andez-toi, vous doya, en 2012 de là. Laissez-moi m'aballer, mais le monde n'est pas un bandit, révolution non violente, où est le Mahatma Gandhi? Jamais ma pompe m'a gambé ka jamana kodobali. Nga fantan tani mo fonga, mission m'a accompli. Jamana inchena mena, éducation beduma. Washaya ba resigile no fantan nga nye kumunga. Développement de siratla yo, amonte na siranyimi. Halli siratla na kanga tama, bebe takami. Barati, halli barabe sarate. Oh, hala me yala sumi ngono fara konanga e farati. Merde. Antra la kalana ame mura ngame sodadla ni ba pempe ni na te yoja amanga sodadla. Il est temps que je nous ngaoule anga kuluba furusiri anga jatemine ni zei. Salut internet. Malien kawfo kawalimando foli mini dantala appelmanke de do ras 24 ambi ante tante manchi awani chi nana ante tante chi reblakata Malien anyanga groupe kura min lasigi komi dani yanga groupe kura muno lasigi bena life ke groupe flying kono groupe flying be ay groupe uti katlaga groupe kura de lasigi nga amande kawu ambe na le kairala nintere har na e dowere sigi anka soldo be sura kono dani ben kaliye vocal ko iba dabla ere tena maleon tonyo tugu ka fuka ebe na vocal de labo mo kama dani ebo dabla de no kera nebe ni dabla on ba fanga soldat ye iku ire sama ka ba ka groupe kono en tant que no de te ni ma vocal jugé de dabla ka fara ka boni mo ka vocal ye dani wallahi aka vocal foite sutura aka vocal bebe ne bolo aka vocal be foite mintene bolo ni wure fawye bonya be mande bonya masagi be mande amande kaw yan shike amma del had donkele kata serer vocal kelenta kanaji bonya karama yere don ani basigi ani be mi mbani nyogonche ani je nyoga mi mbani nyogonche anya to ni de kam medani e anka vocal je sia folo
amma kuma de i da sago fo itemel siya fulana ya ta ya juer amma fenfo ya juer siya sa amma fenfo mais i bolo e drone de bese to tese no dani billahi vocaliser be dabla sa barawere de beke ou be na chiwere ke sanfe no ma dabla e ka groupe ati avancer e ka groupe ati tanye billahi ben kali alala malion ay dani lame dani yere aya lame na soro dani nunu mako be mali de la ka mali de la avancer aw bono doya na soro dani nunu mako be arasbadi de la i mago te mali la aw de beno lame yambi vocal be ke chere dani yere be ke chere ne be ke chere aw lamene kala be ke critique law yi ninde do anten galon siri mo sila na soro ba fe mali de kata aka fota o bayira wala na soro mago te mali la mago be arasbadi de kata aw bo me aka fota de kono yangu eten galon sira lani voilà donc ay belbele yere la me folo OK merci ok salam alaikum comme sympathisant de Senga sympathisant awato parce que avec toi tient là c'est sympathisant belajelema bon sympathisant fogata sigira kala kelinga comme fɛn ɲɛnama tɛ yen fo ka taa ka sigira kala kelen kan a contrôler o bɛ belebele yɛrɛ bolo donc ni min ma fɔ ka ɲɛ wolomali t'a la n b'o lajigin ka bɔ yan n b'a ko ka jɛ fɔlɔ nin sympathisant ye parce que nin sympathisant ye nin bɛ ka taa sympathisant tɔw tɔgɔ tiɲɛ ninnu tɛ ne ka sympathisant yɛrɛ ye nin sympathisant ye nin tɛ ne ka sympathisant sigilen ye mais an bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a contrôle bɛ n bolo suni na. Ni administrateur be tiré ka boye même awa gafunya be retiré ka boye groupe personne groupe sarata otage la mo chibolo nena rete salam alaykum voilà aw ko ni klobe ni na ko groupe ti sika ta otage la mo chibolo na ale yerebe bo groupe tara choko jumena nina ye be retiré ka bo administrateur la kelende administrateur ye nya groupe fla de publier quoi malien ay ta page kan ka page ngai do akono nya groupe fla de publier groupe kelen ay be retiré ka bo administrateur la le kelende be o de vocal fleni be kelenye flana groupe doin i mo joli de administrateur ya kono olu vocal be mbeno ruji mais akoko groupe mi ale yere administrateur ye groupe la ka contrôler ateta otage la de o de vocal be ka juger ta dani iye awa gafu ya retiré ka bo groupe be kono dani o manga ka kyo groupe mi ye be retiré ka bo akono dani ni groupe mi fleni awa gafu ale de ni groupe in créer ale de ni groupe in si arasbadi kanu kanu nyo de fo aw ni mo te se ga be aw te mo yere fe aw be trop de fe ani joyoro ani nyemoya onte awa do ke serer la de wallahi arasbadi kanu de neni awa nyugo suro sederi groupe chaman de kono dani etun kanga malo hari hawa gafuma ka to indura arasbadi doron kanu kama har na kira e sympathisa groupe mi sigi a kanu kama iba blaisira c'est très important muso de do amana ke chogo e cheba kro de be se ga blaisira aya ka groupe de la ko vocalu fana be ka bo atla ka mu deni nyere tire ka bo groupe be kono bonya be mi karama be mi est-ce que nunu be adama den wal nyumando wa malio o dia tamba fa wi ante ngalon siri molo na uni nunu njera dongo do aw klalen ko fe jela ita wal nyumando maminte maka nyuma ya doaye na ti wal nyumando o ti je nyokwende malio itugu mo no fe mo mbi fe itugu mo no fe mo mi nyi kande numbuka entrer de no fe anu ka joro non te magote mo la de non te awa gafutu manga ka retirer ka bo groupe ina mais awa gafu retirer on verra ay dani rega groupe sariawo abenu nyefawe awena do de la ka ko faso jote ko arasbadi de tanye be me faso jote ende ala me voilà ka fo boire ale ne dani re on de administrateur bon en cotisation au bé non qu'on fait boire un article mon be passé à partir de là moi j'étais de groupe kono pour regarder le groupe kono article mon be passé mba tamina blanc fait on fait passer groupe do sans fait au colen au kele on va passer le groupe sans faire non à partir d'aujourd'hui voilà à koko fait be passer groupe do sans fait côté pas côté bien à passer en tout quoi. Bon, no bena passé ya. Dani etungangi jija chogo bela.
cogo bela itu manga ka nin groupe inti quoi tu vois itu manga ka nin groupe inti groupe tile mu ye mo mi ye groupe indla iyo tigi de gen ka ko groupe ko mais e yere groupe mi indla dani administrateur joli ba ko na katani tani koy bashite nindo ina ikelendoro de ba ko no mais angata nan tarambese bi kuma munun kera suro kana blas bi so madena kuma bela jelembia am ko tani ko di administrateur awa ne reba o chela ne be siga fo ye ne ninga so dawdi administrateur wi awti administrateur wi e be kaunde ke adimu ye ki kam manyuma ko lu boy dani angata sa nan tarambese ay vocalu nunu lame kosobe kata muso do be nunu na miri ni tasi tlale mo lula wallahi an kana nyogon nega nunu te faso donne drontere c'est-à-dire nunu tu yere de fe yere kunde nunu tu yere kun fe quoi voilà alors le groupe sympathisant Nanas Bassine Segira du Kenega Manga Nyama Fumé madame la première dame jeunesse Sougou Jataika Fulibia nous voilà fakulu kumbane fakulu dava no dani dani trois maraika Fulibia colonel ka Fulibia anganya no abi cham fulu Jason hi fulu ni do ka fo Musa ni balaika Fulibia yore ka lagari laji ka Fulibia Nasra Sako ka Fulibia fana président fana ba to fle ka Fulibia fana ba alini fana travel au befu no konenka mais boka au befu alini voilà ni musokoroba inga vocalu tese ka juye kaba SJ imodin flow itloma saban flow ebeta farawlu de ka groupe ka manamana kanay billahi vocalu be ya obenu lamebi mbenga ni groupe kurami anya groupe 2000 tide nous tara kura sigide o de vocalu feleni mais o yerbena mo do lameya munu bena kuma sur internet sur Facebook ko lu yere ke silame we ku yere ke faso jola we abenu do o de atonya sebe ko kangelenti ngambena yoro do laje na so kangelenti yore be ka fara le lexika ka fara man ka fitini ka ambeno do voilà mo bia ayo lu lame nyo de fo ngo groupe nunu ko no femere ta kono ko musogo barok fo ide ta kon depuis A fo Z ne de ba don ne de ba kono ba don fana voilà Rami figa dukene ko tun manga no groupe de chemana msomanye ma kabla ndame ga fulubi anu burame banyuma Salam alaikum groupe sympathisant au bela jele salam alaikum mo be dina kura kanyu ma danga foli bele ba bela jele bala ira kanyu be mbem ko ni fo dron pardon au fin ben ni city ko no au be mo bawde au be horonde au be tinyatigi aya ko barake au kona belame au kona bejabi voilà mo fin ben ni city ko no abe barake lade abe faso de nyuma de abe horonde voilà mo langolong ayo lutoy sinon kuma muno no autre ka vocal muno jouer ne madala na fora no groupe no kono mais comme groupe nye sebe kala de barakela do pour que ka groupe mangoya ka to retien mais o ka doro aya ko barake tante au bolo au mago be parade là voilà ako nie balaire de manganye ako vocal muno ko antumbe ku jouer kumabo olu fele groupe mingono kumabo groupe kono bo ayeni kuma info yoro jima ya fo groupe kilendo bolo ni mbora ubi amabo balaira ay takala balaira wallahi ay bo kunfinya kono balaira mbo kangare kilenda oya balaira obe dibi badela i dogoni de ne wallahi na soro abaw kunna ka fo ne de yaw juguye ne taw juguye de ne yaw nindi wallahi ne yaw nindi ay bo kunfinya kono aw be fen kono aw tena fendo munu nyereba aw no fo lutena fendo tugu wallahi mben kali alala balaira ebe ne ras 24 don mo tene fuye ebe ne do i dogonde ne de me ebe ne donde balaira na soro ni ne kalabante ube ni te kalamante na soro mbese kola ube ni te sokola e balaira koni be ne do an koni jera kateme ma fendi me an jera kile kono kateme ibado ne koni minye mbado ye minye me koni bado ibe dibi kono dibi mi te sigi yere sama kaba kono balaira ne de ba libere awbe kunfinya min kono de ay bo ni de kono aw de ko vocalu tebo ko e madala ka fo ni groupe vocalu de do bo e kan vocalu sur la tugodi halbe aw mamiri ka fo ne be groupe ina halbe aw mamiri ka fo ko ne jenyo be groupe ina aw mamiri wala hey
Allahu akbar angata nantarambe sew mbe nunu faga nyina billahi voilà wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sympathisant Daniel Rasubach nga fo lu belajele sabe mo dum mo ka belajele fo ka nyem mo fo mbe pas vocal do na fa to lula quoi tu vois voilà on est même bolo ka fo awie haketo be kuma kono nin dona mo min kasila be ya ne ko be min fo awie dron nin dron do au kana be lame au kana be jabi sebekela ou horon mo nyina mo au lieu de bénéficier sans faire kana ka warbu o yiraku vocalu be ne naw tarabbi wallahi wa nimisa naw tarabbi billahi wa nimisa kuma kaumbe au naw tarabbi drobe nimisa video ko be janyanse tala me naw tarabbi wallahi wa nimisa anata ko be ceder deme ko be sympathisant deme ras batika barabi se ka no ya bolo chugo mina voilà horon kolonte naya mo langolonte naya tanyini na te naya e wadanga dem fona te naya aya ko barake c'est même pas la peine c'est pas important na faut tout là c'est pas la peine voilà aya unya chinunu do kwa aya temenunu do la na wiye barabake ate sa uyera ka fo de dia de bafo voilà au devant de me na fa baranyuma à toi ben c'est pas la peine à toi ben c'est pas la peine voilà balaira iko ko ni nyorola ori aton kwa ute kodo iko ko ni nyorola ko ni groupe inkono danga de tenayi e ya ira ka fo ko malende femfe mado groupe inkono yambe doya o ekelenye parce que ni be kuma fo iki toto au kana kuma fo kata science fe science mi au ta chogodo iko au ka baraki au kata au be bara jumendeke au ire ka kuma ko ka rasba di de deme mo shi te mo be kuma ka fo kanka mali de deme c'est o de anga différence yo au mo be mali de la au ba fi ka rasba de ta mali sanfe o tisi ka kesa wallahi ni mali te rasba di te rasba di te foye mali kona na foite aka dogo mali kola fako de blau kuna aka ka video de ke mali de be avec ka mali de deme donc ambe mali deme ka rasba de deme o de be fo mais ka fo ko ka rasa de deme ko ka mali de tiri billahi hateke aw be kuma ni be ko fe mais vocalu be aw be na do la je munu be da barabaya la réseau sosoka ka fo ko olu be islamiya deme aw be no olu la me bi voilà abo vocalu ko mfoko vocalu munu jera o te sympathisant vocalu ye koy o te sympathisant si vo awe wa kuma munu fo te sympathisant vocalu ko groupe VIP vocalu oh mais comme sympathisant oui yera be aw be sympathisant nu fena ko non tu vois comme on va kuma no lite o ye gata o ta gato kata ne gato ira mo je jiya mo la pour que amet de mesoro chogomina o lite gere parce que asidia de voilà be kado ka foko dani panikira e ko sympathisant vocalu te o e ni kuma kan fo rojme ngo ya fo sympathisant de kono aye ni fo kura de kono korle ibora ko ngalonti ya ko te sympathisant antara dani yere ka groupe mine kana na Facebook ka live ka kono iko kono ko ote oluka vocalu yi ka soro lu yere ka vocalu de do vocal kelen de do ye mo do eretire ka bo yorola basite mais toujours har bine oluka vocalu soro dani yere ka groupe vocalu be ne bolo mente fenfo bon aw ga sympathisant fla ne fle ka vocalu fla de justice ça sini cité kelenye abe sympathisant inde groupe fla inde bon nous sur la tugor de dani ni nous sur la tugor nous sur la tugor mina e kan nguma kay mbora roji men ko sympathisant ko na de do ikada la ka fo ko ambe adiere yo dani ambe amade yo ambe ambe kaba ko de la maka ka yiri la ibe ka min fo de ko sympathisant vocalité tien tala bi tien tala sini e rebe ka kuma groupe min kono o vocali be ka bo e be ka kuma halbe ka ko vocalité ah mali o kuma o de be ka ne la mais aw munu be groupe kono aw ko ni ba abe na la mi anga tatoro voilà era kan membe balaira jagwere fuari te ju mo shite fuari juguya jinya kono be baragala de be juguya oh ni fene ma juguya taganya sha ma onte duzotaw figage mo jugude fem mandi amode ke afora bena ma doglente mo law sympathisant ko o jinya mo toro chogomina aywa uto be toro gata o de fe voilà dani ni nyiro ina ekoko ni Cedri dani ebe ki yere mine dongondo
e koni baro mɔgɔw koni tɛ e juguya la e de bilala mɔgɔw juguya la parce que e de tun bɛ don mɔgɔw ka bɔ ni mɔgɔw ye c'est pour cela que mɔgɔw bɛ k'u ta de sara an tɛ ka mɔgɔ ta sari la de anw bɛ k'an yɛrɛ ta maninka famille yɛrɛ ta ye min k'anw na de an bɛ k'o de sari la ou i k'anw ka vocal joli dabila anw fana bɛ aw ka vocal joli dabila an b'an ka mɔgɔw an ka soldat minnu bɛ an b'u sama ka bɔ nin dɔrɔn de don a tɛ taa yɔrɔ si ni y'anw ka vocal to yen an b'aw ka vocal to yen n'o tɛ e ka groupe ya billahi an b'a ci ka yɛrɛkɛ groupe ninnu an t'u to yen o sofo i kan ka vocal lajɛ k'u to yen nin dɔrɔn de don voilà. Salam salam nyaw bɛɛ fo Sidiki Balayira Dani fo fana ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na aw bɛɛ folen don kɔri baasi foyi t'aw la. E ni ala cɛ e bɛna foli kɛ yan de e cɛ dalen bɛ so kɔnɔ e m'o fɔ fɔlɔ est ce que hami bɛ nin muso in kɔnɔ est ce que hami yɛrɛ yɛrɛ bɛ ninnu kɔnɔ dugu ma hari jɛ e ni cɛ dalen e b'i to dilan de kan k'a fɔ ko e bɛna danni ninnu de fɔ kɛra maloyala ko ye dɛ billahi n bɛ n kale ala aw bɛ ko min na n bɛ bɔ n'a ye aw bɛ ko min na n bɛ bɔ n'a ye billahi n bɛ n kale ala la aw ma commencé k'a fɔ ko k'u kana photos de bila a kɔnɔ wa ko mɔgɔ kana ni hari ka photo y'a kɔnɔ tugun wa yarɔ o vocaliw bɛ yen a y'o bɛɛ fɔ mais n ko hara laban na aw tɛna kuma groupe in kan an ka taa voilà. Salam Balayira wayo kelen ne don nin baara. Ouais Balayira assalamu alaikum ga furu bɛ lajɛlen non vocal tɛ nin groupe in vocal groupe vocal tɛ nin groupe an bila groupe mun kan nin vocal tɛ hal na kɛ nin groupe vocal cɛ an mago t'o la an ko baara di an bɛ baara minɛ wa a bɛ kɛ fana n'ala ka jɛ baara in bɛ kɛ bɛɛ b'a ye ɲɛ na. Non an m'a fɔ aw tɛ baara kɛ de mais k'a fɔ k'aw ka groupe vocal tɛ yan o ye nkalon de ye aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn soso yɔrɔ min na o vocal kelen de bɛ ka bɔ o de bɛ ka jouer hali bi o t'aw ka groupe vocal ye wa an bɛ se musow ma o musow bɛ yen i ye mɔgɔ caman de dɔgɔya musow bi n b'u wayiba bi quoi billahi an ka taa voilà. Voilà, k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw encourager vraiment aw ka baara. Segu kɔri baasi t'i la Cam hali n'an ye sankolo ni dugumakolo fara ɲɔgɔn kan murutilen dɔw bɛ yen olu tɛ segin kɔ dɛ olu bɛ sa de olu tɛ segin kɔ wa an bɛ jɛ n'o fana ye de an bɛ jɛ n'o ye de voilà bɛɛ tɛ se ka bɛn a ma bɛɛ tɛ se ka sɔn a ma quoi mais minnu sɔnna an bɛ taga n'olu ye hali minnu banna u b'an fɛ mais u tɛ se k'a yira de k'u t'an fɛ o la an bɛ continuer dɔrɔn an bɛ min na n'an ma dɔ fara o kan an kana foyi b'o la voilà c'est tout. awa ni muso in fana filɛ ni ye Habibu Camu de ma kuma groupe in kɔnɔ ni muso in tɛna groupe in kan n'ale ye Habibu Camu mankan mɛn groupe in kɔnɔ billahi a b'a yɔrɔ ɲini a bɛ boli ka na k'a denw fililen tɔ de kana kuma groupe in kan vocaliw bɛ yen aw bɛ n'u lamɛn an ka taa dɔrɔn. Ouais, la présidente, il va Nasira ni ye jateminɛ kɛ nin projet min filɛ nin ye tantôt ni Dani y'a lancé. Tu sais moi je préfère ça que même k'a fɔ ko 2023 an ka présenter yan wallahi n ka fɛn n ka prévu bɛ n bolo dɛ c'est-à-dire jɛkulu ye base de ye quoi base ye jumɛn ye il faut avoir vraiment un QG i jabala a b'a fɔ yan Nasira toi tu es ici quand tu regardes les partis socialistes ou la droite tout ça là bɛɛ n'u ka QG de don. Maro ni hakili bala il y avait un moment là problème tun wulila droite ka ko la fou ka yɔrɔ feere c'est-à-dire ni jabala t'i la kije yɛrɛ ka k'i bolo autonome c'est-à-dire que i tɛ loi sara mɔgɔ i b'a ka yɔrɔ la yen an ka fɛn bɛɛ bɛ yen c'est là qu'on peut vraiment commencer à vraiment viser autre chose ya ni projet kuma bɛ ka fɔ mais non mais a tɛ ka kɛ. Voilà Habibu Camu e yɛrɛ ni ala cɛ aw bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de aw bɛ k'an balimamuso ani an balimakɛw fara ɲɔgɔn kan de k'a fɔ ko 2023 aw bɛ kɛ candidat ye aw ni ala cɛ fa de bɛ maliyɛndenw na wa aw ni ala cɛ maliyɛndenw bɛ sunɔgɔ de la wa n'an b'a ɲɛ tugu kala kɔnɔ de ka taa rasibadi ta k'a fɔ an bɛ taa n'a ye Kuluba aw ni ala cɛ yan'aw ka kɛ candidat ye fɔlɔ san 3 in kɔnɔ arasibadi nakun ma kɛ foyi ye ka maliyɛndenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na arasibadi nakun ma kɛ foyi ye ka furuw fara arasibadi nakun ma kɛ foyi ye k'an ka jamana ta k'a bila tasuma kɔnɔ tasuma min hali rebelliw m'a dan kan arasibadi nakun kɛra nin de parce que an minnu bɛ aventure la sini si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ an minnu bɛ aventure la wallahi an bɛnnen tɛ arasibadi nakun ye de ka furuw fara aw ma se ka fɛn kɛ Mali la k'a yira maliyɛndenw na nin de ye CDR ta ye nin kɛra k'a da arasibadi ka jamana kanu de kosɔn aw ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ Mali la fɔlɔ fa de b'anw na wa ou bien an kunkolo de tɛ yen
ou bien anw tununen de do diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'an bɛ taa arasibali ta ka taa sigi kuluba b'a maliyɛnw cɛ a ye lajɛli kɛ aw ka taa sa bilayi hali ni mɔgɔ tɛ mali la de arasibali tɛ kɛ mali président ɲɛ ɲɛ kali ala la wallahi an tɛ sɔn fadi b'aw na ka arasibali ta ka taa n'a ye kuluba yɔrɔ jumɛn an bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn a bɛ taa mun de kɛ kun jumɛn de la n'an bɛ taa n'a arasibali ye kun jumɛn de la kalan t'a la dɔnniya t'a la kodɔn t'a la a tɛ foyi dɔn a ka dɔnni banna bilahi a tɛ foyi dɔn wallahi a tɛ foyi dɔn a si bɛ 43 ans ou bien 45 ans de la mɛ taa i ka ci la bilahi e si bɛ 43 ans na e ma se ka hali bi jɔyɔrɔ e ma se ka hali place fitinin dɔ dilan i ka jamana kɔnɔ ou bien ka dɛmɛ dɔ k'i ka jamana ye mɔgɔ minnu b'i kɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko wayi ko arasibali ye nin kɛ jamana ye an ka fɛɛrɛ ɲini an k'a dɛmɛ a ka taa ɲɛfɛ e ma deli k'o kɛ e bɛ liti la san 3 maliyɛn bɛɛ wulila k'a tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ de jɛra k'i dɛmɛ nin liti in na mɛ a jɔyɔrɔ foyi ma ye an bɛ dɔw de bila jamana kun na n'an taara arasibali bila jamana kun na ni jamana ma ten fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n'an taara bila jamana kun na ni mali ma kɛ jɛnɛya jamana ye fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye n'an taara mali bila arasibali bila jamana kun na ni jamana ma dafiri a kan ka fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye aw hakili an ye kunfin de komi aw bɛ cogo di yan aw hakili an kɔrɔnen don komi habibu caman aw bɛ cogo min yan non aw bɔla aw kalannen don mɛ anw bɔla aw tɛ fɛn don n'aw bɛ fɛn don a ye kuma falen aw ni arasibali cɛ n'aw bɛ fɛn kalama n'aw b'a fɛ ka bɔ fɛn kalama ka baara kɛ fo aw ka yidew de falen aw ni arasibali cɛ n'o tɛ groupe la kuma in yan nafa foyi t'a la a tɛ foyi ye aw b'aw to de la ekɔlisow bɛ yen aw m'olu dɛmɛ banabaatɔw bɛ yen aw m'olu dɛmɛ banabaatɔ min dalen bɛ dɔgɔtɔrɔsow la Bamako ye kuntigi taba mɔgɔw dalen bɛ yiri kɔnɔ aw ma se ka hali olu dɛmɛ dɔɔni an ka se k'a ye k'a fɔ CDR ka dɛmɛ ye nin ye aw bɛ na de k'a fɔ aw bɛ taa kise jɔ an t'aw kɔniya nin na de aw bɛ se ka kise jɔ mais yan'aw ka kise jɔ fɔlɔ aw ye baara jumɛn de kɛ baara in nafa a y'a yira maliyɛndenw na n'a y'a sɔrɔ a kɛra a ma kɛ o donc aw mago tɛ Mali la o aw mago b'aw yɛrɛ kun de la mais est-ce que aw mago bɛ Mali la CDR mago tɛ Mali la CDR ye fɛn jɛkulu ye jɛkulu min sigilen bɛ ka jamana de diri CDR sigilen don fɛn dɔ de kama fɛn min ka arasibali dɛmɛ CDR sigilen bɛ nin dɔrɔn de kama n'o tɛ CDR tɛ ka jamana dɛfa o association min kan ka jamana dɛfa o association tɛ kɛ tan association min bɛ jamana nafa n'a bɛ jamanadenw nafa ko a nana jamanadenw de dɛfali kama wallahi o tɛ wurile ta o tɛ kɛ mɔgɔ kelen ko ye billahi o tɛ kɛ tɔgɔtigi ko ye o bɛ kɛ jamana de ta o bɛ kɛ jamanadenw de ta ye nka aw sigilen bɛ mun de kama tɔgɔ jɔyɔrɔ n'o tɛ aw ma baara kɛ Mali la o aw ma baara kɛ Mali la aw ma kɛ Mali kɔ kan aw ma baara kɛ Mali kɔnɔ aw ma kɛ Mali kɔ kan fa de bɛ maliyɛndenw na wa an y'o de fɔ aw ye a bɛ Mali de dɛmɛ fɔlɔ ka Mali kanu n'o kɛra n'an y'aw taabolo n'aw kɛwale ye an bɛ se k'aw ta hali n'an m'an kɛ président ye place dɔ bɛ d'aw ma Mali kɔnɔ arasibali ka nin san 3 in na a ye Mali tɔɔrɔ de kana kan bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ kana kan ka balimaya n'an ka furuw fara an bɛ so k'o ka kɛ président ye an bɛ so wa billahi an tɛ so wallahi an ka taa aw bɛ na kumaw mɛn yan. Ouais, Sikou, ça va, quand même, Ida. Demain, on va quand. Très bien, merci. Ouais, et check à fait. Dani de Paris, Cham, sympathisant de Rajpage, groupe là de on béni sur ma on est clé. Bata sans fait faute de ma fin ligne en folie va obéir. Nasra sa comme madame la présidente, Soumoro Bedi, Koni Bachitila, Dembaya Odou. Alaga clé here, mais bon dimanche souhaité obéir here kono. Et quand profiter ka chira kunrundo bla auye anoko amena fama nyoma doni peut-être mena faute d'année ou soit nyera be se ka nyera retirer pour le moment et mena parce que mes déplacements dans la quoi avana geleyama nga do groupe kono pour le moment donc mais mba nya faute d'année nya folo quoi quel qu'en soit mais mbe kele kono mata roshimbe non donc a foye akana amerikon tagara de PPP ay donc momen sara awla de bonya kono voilà donc comme dans groupe kono ni mana awere ni présenter awbela donc c'est vrai que akaka nga fo ambebe je kono ne koni ne tate fewere me fem fo de arasta ne tayo drone donc a foye kamena fama nyoma doni voilà on me beaucoup de nyefo parce que do se ka no bana fa jeni tumbe ate tukuni matare mbe donc au ka folie de do je vous souhaite un bon dimanche merci wallahi ni matambi legu nyore fo muso fem ba kono ba legu ni matambi legu munu ba kono ntuto ende mben kale alala parce que awte faso jola en ko ibetaw
ni ye groupe folo tilen ko fe flana min sigira ni ko ale beta ko ama bo kele kono wallahi abora kele kono ni ni ka kele ko banende abeta ibe beta kelen kelen nu tora kono nu ma kangarda daniya kama nga famille toy ni ma muso nunu legu nta muso bo muso la tukunda wallahi nta muso bo muso la parce que dani nani sigira an ka vocalu ama chebo chela ma muso bo muso la an dunye tle nani tle duruke ambe ka we respecter bonya kono me dani magotola na magotola muso korobate toy muso koroba min bi yere do itire ka bo groupe ina demseni min bi yere do itire ka bo groupe ina ko ne bisika mi fo yeninde ni ngake tagale nyede billahi ni ni soro groupe in kono ni zai ibe komi na mbayira malende una wallahi ni mi sigi faden kene ka pembe ka kengaloni ebe bo groupe ina billahi angata voilà projet comment on va faire maintenant mais até ka quoi nasira ne trali malla moi j'ai demandé c'est-à-dire ne vidéo bloqué quand tout mal la salo ne comment ni évoqué mais bon moi chamama famu quoi ya mais après bas kuma et à quel président bureau international et document de cinéma comme quoi que kaboluka projet kono quoi les a mené à faut vidéo là comme kaboluka projet kono ah moi ok moi c'est une bonne chose moi mais on sera à Kain mais bon ça traîne et voilà donc Dani nana n'inquiétant en Chessiri ni fait à Dakar Antoine wallahi maliou sederi tibaga ka malien do mbla nyona bibu chamde do nyen kali alala depuis abibu cham taram malila katisi ka émission kena razbadie ale bolo ale re ka girna razbadie mais atisu go bo ada kono da ale bolo ale be fembindo wallahi razbadi tado c'est pour cela qu'il a allé ka bon mali kono anana ka sederi ti karazbadi jenjogon fembe akanuba mun be seder la mun te seder lawo anana ka be kera razbadi juguye abibu cham de donde gelia fembe toro fembe wallahi arazbadi kola wallahi habibu cham chembala e donné seder kola e donné arazbadi kola ma san kelen so mais inana ka jekulu kanumbaga ko fe nyefe inana ka be bula nyona kita ke muso nyini anga tage abe min fo muso maya wali muso maya olubiya o afara groupe de kawo ngo afara groupe o dia tonka kanata ku lame na asuru be jinia de lay na asuru be min na ya be na don quoi ne tangalon suru law na ote jamana jo na ote se jamana jo aye bo jamana jolo ni jamana joliche aye bo digile adama deunka ni mami ngora ka hakina fo jamana kola ayu toy aye muso te har ni mi mo mi nyere makote jamana la ayu toy kabo iku ka video ke ayu toy ayake ala kamade au ka faraka muso ta notas ayu toy billahi ka dojo be mbolo ya au darani muso munu ya na au tarasi muso munu fe billahi muso chama de serane ma ka dossier dinema ben kali alala nko donna tawla ne baw legusa ante pression wambe kata deo billahi bagaba ali tola de au darani muso munu ya na au della kata si muso munu fere billahi dossier be bia muso do serane ma fone resigle nyaji bebo kwa nko mengo ni nte horonya ni nte dambe ni nte rodonye wallahi ni nte horonya voilà mais muso bebe olu tse akaria ku kungolo labo erejo sosoka itse akaria ka bawo no fe ka dala aw yembike wale munkula tia ko be wallahi ben kala wala amben kali alala ko be billahi ni mborani nunu ka dossier dongodo muso nunu beta plenty de nunu kelenkel na be kama israne ne do folo nyo de fongo malien muso si kana sira mo si kana sira ambe ande lenksi ambla ninde la ka fo an kana amma go be faso de la ambe le lenksi ka idéologie de no fe ani man ka fitini parce que ko faso be jo an ko faso te jo jamana de ko faso te jo muso ko ate jo demsenu ko na fara ka fo an de be bengani ke demsenu na an de be bengani ke muso la bengani kunye muso kunjumende parce que ambe muso forte kam soko kula katla ku filmer ayo haketo de katla ku filmer ambe ta si muso billahi ben kala la dojo be mbolo ya don do nimbora nai abena do de la ka fo ko jang nun tumbe kunjumende la mundi ato jab mogo do yero buka groupe kono lu do serane ma ka farad 24 tie tiela ibe ka fe important de do mais olu karialente ka bu tiela olu karialente ku jamfa parce que ibado min kero olu la mais yo ka citation be expliquer ne billahi nyen kali alala voilà ibe ka min ke dogola abe forane de et puis do yere pernende do kata plenty do nunun kam nyen kali alala mais nan tarambese wallahi aw yere dalembe muso mununa ka fo ko aw jena nuye kata sufe wali muso fe ani Allah ben kali alala wallahi baw datu jamana en kono ya ante tawro jan ambia wa dossier bebia nyo de fonko be nkuku jo tranquille ibe ne on verra anka non la mekata info tuamina oredo kije na famille mbala tisega foka bon toko de bala kamena kije jo bachi
mais qui je be jɔ la Mali. Madame la présidente, e ka sabali sa ko dɔw bɛ duguma de mais a tɛ se ka fɔ fɔlɔ quoi. Ne ko dɔ ko ale ka moto ye jɔn ne tɛ nin tigi dɔn koyi ne tɛ nin dɔn parce que nin tɔgɔ in yɛrɛ bɔlen don tɔgɔ dɔ ma ko Habib CDR ne t'a dɔn o ye jɔn ye n'a sera sa ko ni ye jɔn de ye ne tɛ nin dɔn koyi ni ne tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'ale ka moto a bɛ ne de ma ne tɛ nin dɔn dɛ aw tɛ ne la aw tɛ n bɔ fili la ne tɛ nin dɔn nin kumakan yɛrɛ ne t'a dɔn nin ye mɔgɔ min ye parce que a fɔ a tigi kana n darakɔrɔbɔ quoi awɔ ko ne ale tigi ne n'ale bɛ kɛlɛ min na ni karafin mana kɛlɛ tɛ ban awɔ n b'o fɔ groupe kɔnɔ yan nɔ ko ni karafin mana n'a sera ni cɛ in kɔni k'a ka ne tɔgɔ bila dɛ ko an de bɛ kɛlɛ guerre mondiale kɛlɛ de la awɔ n'a sera sa ko cɛ n'o sa o ye cɛ mais n bɛ ci dɔ de la mais problème t'a la awɔ n bɛ to yan nɔ basi foyi t'a la mais ni m'a ye ni ma kuma groupe kɔnɔ a cɛ man ɲi fana quoi bon n bɛna kɛ yɔrɔ min na jama bɛ yen bon mais c'est pas grave an bɛna gérer cogoya wɛrɛ mais n bɛna Dani wele. Voilà, ni musokɔrɔba in fana bɛ na taa wallahi ni nin fana ma taa n b'a legu n bɛ kelen f'aw ye parce que bonya bɛ mande bonya basaki bɛ mande mais musalaha banna de voilà nin yɔrɔ la ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ka vidéo kɔnɔ de mais grand frère tonton Kabanɔgɔ e bɛ k'a fɔ ko ne ka vidéo ye ko ne ka nin ka kɛ ne ka dernière vidéo ye tonton Kabanɔgɔ bonya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye de mun na ni Dani bɛ taa n'an ka vocal ye ka t'u jouer i tɛ ta kuma ni Dani ye i ka kangari da Dani ye bonya de b'an cɛ quoi ta kangari da Dani a kan ka vocal to mais nin dɔrɔn de don n'a y'an ka vocal to an b'u ka vocal to an bɛ b'u ka groupe kɔnɔ mais en tant que n'u bɛ k'an ka vocal jouer awa hali sini an b'u ka vocal jouer wallahi hali sini a bɛ kɛ min ye jamana in kɔnɔ yan an n'o sigilen don et puis an b'o assumer an bɛ min kɛ jamana in kɔnɔ yan an y'o assumer parce que an bɛ ka kɛ Mali de kama voilà n'ale tɛ ka taa kɛ Mali kama n'a bɛ ka kɛ ni mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de ka bɛɛ kɛlɛ arasabadi nɔfɛ bon an fana t'u to yen n'u ko i b'anw kɛlɛ an b'u kɛlɛ f'u sɛmɛ i bɛ taa fɔ Dani yɛrɛ a bɛ vocal jouer dabila a b'an ka groupe a b'a vocal lajɛ k'u to yen n'o tɛ i ka vocal kelen tɛ to yen fo n'u kɛra groupe kɔnɔ n'u tɛ kuma de bilahi fo n'a kɛra o ye n'o tɛ vocal kelen t'a to yen muso kelen tɛ to yen k'a fɔ ko n bɛ tɛmɛ a la i sera ma i ma se ma n tɛ tɛmɛ muso kelen na groupe in kɔnɔ parce que Dani y'anw bɛɛ de dɔgɔya n'i ko i bɛ bɛɛ dɔgɔya bɛɛ fana b'i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ dɔgɔya foyi tɛ bɔ a la an ka taa comme nin ye tagatɔ ye o siɲɛ wɛrɛ n'i nana groupe in kan ni bɛnna n'i ka vocal ye i tɛ k'a fɔ Habibu Camu ma ko Habibu Camu ko k'i ma ko a ka muntaha Habibu Camu bɛ a tɛ tɛmɛ muso kan Habibu Camu tɛ tɛmɛ muso kan musokɔrɔba fara denmisɛnnin kan a bɛ muso bɛɛ de wele ko n ka muntaha ko tɛ dɛ a mago de b'u la i bɛ musow nɛgɛ tan de groupe kan i bɛ ɲɔgɔn ta en privé ko muntaha e ni ala cɛ ni si bɛ san bi duuru la e b'o de wele k'a fɔ k'e ka muntaha Habibu e t'i sigi k'i miiri min b'i woloden ye Habibu ninnu bɛ miiri olu bɛ n'i sigi Facebook kan k'a fɔ ko k'an bɛ silamɛya contour la nin ye e muso de ye ou bien balimamuso de don wa i somɔgɔ foyi tɛ nin ye aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ de ka kɛnɛ min n'a haramuyalen don silamɛya yɛrɛ ma nin fɔ k'a fɔ cɛ ni muso i ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ la yɔrɔ min i ka mélanger ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ i yɛrɛ woloden ou i dɔgɔdɔgɔ wolojɛ i dɔgɔmuso ou i kɔrɔmuso silamɛya ye nin de fɔ ou bien i yɛrɛ woloba silamɛya ye nin de fɔ ou bien i furumuso silamɛya ye nin de fɔ mais silamɛya ye nin fɔ wa mais aw tɛ kuma nin kan aw bɛ kuma mun de kan ko an bɛ silamɛya contour la aw de bɛ silamɛya contour la ou bien an de bɛ silamɛya contour la silamɛya ye fɛn minnu haramu o de y'aw taabolo ye aw yɛrɛ bɛ ka baara k'o taabolo de kan aw b'a fɔ hali bi an bɛ silamɛya contour la parce que an ko silamɛya la an ko diinɛ min bɛ Mali la a tɛ faso jɔ nin ye faso joli dɔ de ye est ce que nin ye faso joli dɔ de ye walimuso de b'aw bolo nin ye faso joli dɔ de ye a y'a lajɛ n'a sɔrɔ silamɛya ye nin ladaga a y'a lajɛ e bɛna walimuso dɔ de wele e t'a dɔn a furulen tɛ la i kɔrɔmuso tɛ i balimamuso tɛ ko e ye e ka muntaha ye silamɛya ye nin ladaga wa e bɛ n'i sigi yɔrɔ jumɛn k'a fɔ e bɛ silamɛya defa k'i b'i da don silamɛya yɛrɛ defali la cɛw t'aw sigi k'aw miiri aw bɛna kuma min bɔ aw da kɔnɔ aw bɛna vidéo minnu kɛ don nataw la vidéo ninnu de bɛna aw yɛrɛ juger aw bɛna vidéo minnu kɛ ka kuma don nataw la an bɛ t'o vidéo ninnu de ta k'a décortiquer aw ye k'a yira aw la aw tun bɛ ka fɛn fɛn bɔ aw da kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛ kelen t'a la c'est pour cela que n'aw bɛ kuma don o don a ye kuma ni dalilu ye a ka kuma ni preuve ye ou bien a ka kuma ni fɛn ye ka adamadenw sɔn hakilina la mais n'aw kumana k'aw yɛrɛ de jɛya n'aw kumana k'aw yɛrɛ de kɛ kodɔnnaw ye n'aw kumana ka tɔw de juguya ka tɔw de kɛ baarajugukɛlaw ye don nataw la maliyɛn bɛɛ bɛ tigɛ aw la kelen kelen voilà o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o an ka taa dɔrɔn n'an taara a bɛ se voilà. wa ne ka muntaha kan jumɛn bɛ yen k'o ka ɲi yan i ko k'i bɛna taa déplacement de la k'i bɛ fɛ ka i tunu an na dɔɔnin yan o tɛ kɛ dɛ nka pa n'i y'o kɛ an bɛ vidéo sigi kan voilà i y'a fɔ Dani i tɛ taa yɔrɔ si
i kulo bɛ nɔ voilà ne de b'i commandé voilà nin yɔrɔ la de n'i y'a mɛn muso caman b'u ko i siranna nin yɔrɔ de ɲɛ parce que i bɛ muso ninnu bagabaga n'i ye nin kɛ n bɛ taa video sigi kan est-ce que muso min bɛ siran a danbe ɲɛ muso min bɛ siran maloya ɲɛ muso min bɛ siran a somɔgɔw kana dɔn k'a fɔ a bɛ nin kɛwale la muso min bɛ siran tɔɲɔ ɲɛ a denw ka siniɲɛsigi kana tiɲɛ ale yɛrɛ ka furu kana sa balimaw kana dɔn sinjiw kana dɔn a kana malo balimaw ɲana est-ce que o bɛ sɔn ka bɔ aw kɔ o tɛ sɔn parce que aw b'a fɔ muso ye de n bɛ taa video sigi kan i bɛ taa video sigi a kan kun jumɛn de la i n'a kɛlɛla mun de la aw bilala ɲɔgɔn na kun jumɛn de la i balimamuso de don wa i dɔgɔmuso de don wa aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ guerre de la a ma kɛ mais aw bɛ muso bagabaga tan de minnu b'aw nɔfɛ n'u tɛ se ka bɔ aw ka groupe kɔnɔ n'u tugulen b'aw nɔfɛ n'u dɛsɛlen de don bilahi i t'a fɛ u ka vie ka bila réseaux sociaux kan i t'a fɛ ka maloya mais aw b'u bagabaga tan de k'aw bɛ taa video sigi u kan a ye to u kɔ wallahi n'aw tora u kɔfɛ aw bɛ sa jɔnya kɔnɔ n bɛ n kala aw ye ne de y'a f'aw ye bilahi a ye bɔ aw ka libéré fɛn min ka d'aw ye aw k'a fɔ fɛn min man d'aw ye aw k'a fɔ aw ka libéré bilahi n'aw tora aw bɛ sa jɔnya la aw ma diɲɛ diya bɔ aw tɛ kɛma diya bɔ aw ma faso kanu aw bɛ kɛ fasoden jugu ye fana ye bilahi n b'o f'aw ye a ye bɔ ninnu ko ninnu tɛ se ka foyi kɛ n'u ye video sigi aw kan ne yɛrɛ bɛ video sigi u kan n b'u bila de u bɛ video k'aw kan n bɛ tila k'o video ta k'a décortiquer o yɛrɛ ɲɛna aw kana siran dɛ min bɛ bɔ yen bɔ muso jɔ de don bɔ groupe kɔnɔ voilà b'u nɔfɛ yɛrɛ n'u ye video sigi kan ne yɛrɛ b'u ka video kelen ta k'u gosi n'a ye fadenw ɲana sinjimaw ɲana fasodenw yɛrɛ ɲana i b'a dɔn k'a fɔ e ni olu jɔn de ye malankɔlɔ ye aw bɛ taa video sigi walidenw kan est-ce que aw bɛ sɔn aw kɔrɔmusow ka kɛ tan aw bɛ sɔn aw balimamusow ka kɛ tan a ye cɛ fɛn min ka fɛgɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o ye muso de ye quoi a y'a kɛ ala kama aw ka muso ninnu libéré quoi a ye musow bɛɛ ta wɔtasi la i b'aw bolo yen i dogolen bɛ yen mais n y'o de fɔ komi caman sera ne ma k'u ta ɲɛfɔ ne a bɛ taa cogo min an bɛ taa ten an ka taa voilà kɛlɛ ye feere de ne b'a dɔn ne kan ka min kɛ ne b'a dɔn olu kan ka min kɛ quoi an bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ yan o an ka taa voilà. Abbas Junior, ni jeune kɛra suspect numéro 1 18h donc e bɛ kɛ suspect numéro 2 19h39 donc e fana bɛ galo dɛ ni Jennifer Jenny galona ne ka star non i b'a dɔn muso la non tellement que a ka kalan quoi ale a ka silu ka di ne yɛrɛ i b'a dɔn non n'ale kɛra suspect numéro 1 dɔrɔn i fana bɛ kɛ suspect numéro 2 tiɲɛ o kelen kɔni o kelen don dɛ. bon aw k'a lajɛ a k'aw to nin na groupe kɔnɔ aw ko k'aw bɛ baara la ni ɲɛ t'aw ka baara jɔyɔrɔ la aw ka baara kɔni bɛ se ka kɛ karisa ka di n ye a ka siliw ka di n ye a bɛ ka fini minnu don olu ka di ye bon karisa ko ka di n ye mais nin dɔ don aw bɛ muso ninnu de ka ye n'o tɛ baara de bɛ yen n y'o de fɔ bilahi n b'aw bila baara la ɲɛ kale ala la aw bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ ne de b'aw bila mɛnɛ aw ko aw bɛ kise min jɔ aw t'a ja aw yɛrɛ de ne de sababu b'a to aw bɛ kise jɔ bilahi ɲɛ kale ala la ne de b'aw bila baara la mɛnɛ aw bɛ muso ko in dabila siti kan aw bɛ baara kɛ bilahi aw bɛ baara kɛ an ka taa. ouais Fofana kan min bɛ ko ka ɲi bien non a ye jeni to yen nɔ n'a taara dɔrɔn a bɛ sonné ne ka téléphone na a connectelen don ɲɔgɔn na quoi donc a bɛ kɛ suspect numéro 1 quoi il y a 18h an ma galo an ma sama ka na n'a ye. voilà ni y'a Habibu Camu de mankan ye ko ni walimuso taara ko a bɛ sonné ale fɛ yen c'est dire nin bɛ signalement dɔ de ye aw kɔrɔ ye dɔrɔn ni muso in bɔra dɔrɔn n'a mago bɛ Habibu Camu la dɔrɔn a bɛ message ci a ma nin dɔrɔn de don parce que i tɛ se k'u yɛrɛ ka n'u lajɛ dabarabaya la dɛ muso n'u lajɛ dabarabaya la dɛ i tɛ se k'u yɛrɛ sama ka bɔ ninnu bolo bilahi i tɛ se parce que i b'a dɔn cɛ ninnu fɛn min ka jugu muso ma i b'a dɔn ko n bɛna video sigi kan ou bien n b'i publier bilahi nin dɔrɔn de don maliyɛn muso aw kana siran n'u y'aw publier aw kana siran n'u nana ka montage k'aw kan aw kana siran a ye n'a ɲɛfɔ ne b'a ɲɔgɔnna montage k'u musow kan ne de y'a fɔ n'u ye montage min k'aw kan a ye na n'o montage kelen in de ye dɛ bilahi n b'a yɛlɛma k'a yɛlɛm'u yɛrɛ ka musow kan i b'a fɔ ko a bɛɛ de ye kelen ye et puis différence foyi tɛ y'a la k'a yir'u la i bɛ ka minnu kɛ nkalon de don i bɛ k'aw bagabaga dɔrɔn de foyi tɛ yen a ye t'aw ka ci la min ka d'aw ye aw ka liberté ta e tɛ se ka bɔ i faso la k'a fɔ i nana tunga fɛ i ka taa kɔrɔn groupe kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di internet dun dilanna bɛɛ de ye e bɛ kɔrɔ i ka so kɔnɔ o ye mun de ye o ye mun de ye o tɛna faso de kanu t'i la ni faso kanu b'i la bilahi i tɛ to sympathisant kɔnɔ surtout CDR wallahi i tɛ to a kɔnɔ an ka taa. ayiwa sisibɛ ko kuma min b'a la ayiwa dɔn ne bɛ to yan nɔ bon n bɛ taa 325 € dɔ ɲini ka telefɔni 325 € la dɔ ɲini o ye cher de ye dɛ an yɛrɛ n'a sera sa ko e yɛrɛ ɲɛ b'a la telefɔni minnu bɛ 325 € o ye telefɔni cher le ye donc kan ka logiciel girimanw fɛngɛ a kɔnɔ parce que ça va me coûter cher 350 € telefɔni kɔni
awo kono bleu ka suspect yere ne rebe no ke suspect detecté na e suna ne te suspect de ne de cerveau le cerveau Habib Cham Habib Cham kaj me vida ko Abou Cham Abou Cham kaj me vida ne blau peu hami kise kele wallahi nunte hamini faso ite sika hamini faso ite tleka hamini faso ite wallahi faso yere magote nunu fana la de billahi ben kali alala faso yere magote nunu na nunu be groupe kono de ambe faso jola yorojbe abe muso koni che kola ube faso ko kuma ube abe na kuma ulame ne te preseo anata Damba ili tunu na de kanju membe damba sura kwa di basi fui chila cham ni kije kele ngone ya ala de kitira la 600 awo fembe sababu fembe la tige atuma kuma se atuma de sera sala dona la 600 fa koni se wan mana fanga sa ameni kije kele njo d'accord aw ko be kisejo ka utoni na jetemu ina monkeri ina aw ni ala chaw bi se ka barake malila aw ni ala chaw bi ka kise min nke aw bi se ka jo aw be jetemu la ika numéro ti mani tara be sonen ko aw ni ala che ne faso joyi aw ni ala che nunu be se ka kise njo ite se ka jo de ben kala ite se ka jo ibe mo de nege ko luka wuru de franyogon ka kuma ko kise jora ama jo yan 2023 che chaw de perdlaw emin tara ni kawre jon perdla ere perdla ikanga do ebeti ka wuri do fenjume de la ite sigi da sago foyi ebe sigi ka wuri do fenjume de la ite sigi ka hakirna fa kono ebe sigi ati kan na flo boyi yere ku ka do fenjume de la femi ere te sigi hari explication di yere ma akono explication te sigi di ema ka fa kerani ninde amba fe ka ketande hara o te sigi kuma fale nyona ebeti ka wuri da mai make jonya e make maya be ko mami sirle me jolo wol est ce que awu yere ba yere bolo folo mo min te sigi ka fo ko ni e tie ni ngalo ube ne ma so ni manka keta etise aw tise ka hakilu fale nyona ebeti ka wuri do kono toye mundi aw yere toye mundi amuso na tiede na soro hakilu mamba ulade na utafi aw don ka ke koma aw nyona billahi aw kana don ka sinye sigi aw kana chin billahi aw fele mina na aw tise ka kumara badi kola ninde kanyi ni manyi na aw tora nin kona aw be dem munun soro ben kale alala iteke doni kelay wallahi teke kalan kelay I Canada ka ke classe première mais billahi te doni soro ite ko don soro foyoro la de fani baka ke be sosoli ke avec keta aba hakilu fale nyogona c'est pour cela que aw dem nu be na lu charbon be daile il fana be hakilu nyuma soro mais aw be yoro mi na aw cornende do aw talembe otaji de la ha touré rusu ka ta otaji la abi utamunu ni dani nu touré rusu te olu manjuguni munu be nor la e be ka touré rusu ade ke muso lawo parce que muso fenfen bu boloye ani muso fenfen te ka kuma reje soso ka olu de nord ya beta otaji a chamambe idara na be itara sufe bo lu tise ka boka fo ku be na kuma voilà aw dara ni muso munu nyere olu yere de anye foni ayu nyininka ibisi ku kala awde ka fo ku ma foni me ayu nyininka abisi ka tota kelente fulate ha abisi ka muso korota ka mali muso korota parce que akoro emunde mali muso aya unya yele kwa aw kana boli togotigi benofe aw kana unoro togotigi bela kwa video kente pas pareil quoi aw kana soka foko karsa be video ke doro ko jama be ka laje tan nkata nki nyere dama non aw kana so billahi ne ba fo ye biaw kana so na uma ni ndabla aw be to jonya de kono parce que fem mbu hakila doro beta video sigika oludun darani be na ngalo ndetike ibeta montage de ke bon ebe sere don ni balma kana malo parce que abena réseaux sociaux de ka essayer be se ka bouger ka boya se ka bouger ka boyo c'est pour cela que ay bo jonya kono ayake ala kama ka bo akono wallahi Islamia mam ni fode kuma aw ye islamie ide aw ye islamiu de islamia man ni fode wallahi islamia man ni fo ki digi muso ka tam islamia man ni fo ay bu hakili ka ke ko dona we ay bu hakili ka idon nunu be na oluka ke ko dona we ayake ala kama ka nunu toy voilà ngata kasra mun tuni mambolo mengolo bolo nyan braki to so bela a daludu jam ma be bon Dama, moi aussi te galon ka bo sympathisant kono parce que war bo de bien dani nyumana ay nani cotisation hydro cotisation ka bo le reste on s'en fout voilà moi aussi te galo Jenny moi aussi était sauté à suspecté sauté faut était sauté la cotisation ana to mo ko lade aywa voilà
comme mɔgɔ tɛ sauter mɔgɔw bɛ sauter dɛ mɔgɔw tɛ se k'u ka wari dɔ de fɛn na fɛn min i t'a kun dɔn mɔgɔw tɛ se k'u ka wari dɔ fɛn de la fɛn min u tɛ se k'u hakilina fɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa kɛ ni e ye jɔn ye cogo min ni e b'u bolo n'u tilalen bɛ e la ni e bɛ siran ka bɔ yen minnu tɛ siran olu bɛ bɔ yen dɛ minnu tɛ siran olu bɛ bɔ yen an b'olu ka sécurité ta hali n'u ma fara maninka famille kan anw b'olu bɔ jɔnya la bilahi bɛ n kalaw ye i bɔli kun tɛ k'a fɔ i kana fara maninka famille kan dɛ o b'u yɛrɛ de bolo mais anw b'u bɔ aw digilen b'u kan ni hakilina minnu ye an b'a sama ka bɔ yen bilahi a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ taa kɛ e ni ala cɛ e bɛ se ka i ka wuri labɔ i ka nafolo bɔ i kun cogo di k'a dɔn fɛn na fɛn min e tɛ se ka hali a fɔ a cɛ ka ɲi ou bien a cɛ man ɲi nin ye mun kodɔnbaliya ye nin ye min kun finya ye Maliw f'aw ka nin yɔrɔ de faamu quoi kan'i ka nafolo dɔ fɛn na fɛn min i tɛ se k'i da fala a kɔnɔ quoi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ CDR kɔnɔ surtout sympathisant a si tɛ min bɛ se ka rasba de ka juguman fɔ aw ni ala cɛ hɛrɛ b'o kɔnɔ aw ni ala cɛ kodɔn b'o kɔnɔ kalan b'o kɔnɔ aw ko k'aw bɛ faso jɔ la faso bɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ an ma kuma ɲɔgɔn ye faso bɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ an ma kɛlɛ wa faso bɛ se ka jɔ k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ mais hakilina min b'aw la aw t'a fɛ tɔw k'u ka hakilina fɔ a kɔnɔ parce que aw mago tɛ tɔw ka hakilina la dɛ aw mago b'u ka nafa de la i bɛ nafa min lase aw ma i bɛ na ni wari min ye dɛ aw mago b'o de la mais aw mago t'u ka hakilina la e mago tɛ mɔgɔ ka hakilina la o ka nafolo tɛ yen a y'a kɛ ala kama i k'o ka nafolo tɛ yen kana adamaden kanu nata dɔrɔn nɔfɛ jɔyɔrɔ dɔrɔn nɔfɛ k'a sɔrɔ i t'a hakilina ɲininkali kɛ même i yɛrɛ woloden don dɔ la i k'i sigi k'a ɲininka n den an kan ka mun de kɛ an k'a kɛ cogo jumɛn na a ka hakiliw falen ɲɔgɔn na surtout e badugu i bɛ san 50 san 40 san 20 na san 30 la e ni ala cɛ de bɛ t'i sigi i den fila i mɔden fila aw tɛ fa la aw tɛ ba la i ba tɛ i fa tɛ k'o k'a fɔ ko e ka n'i ka hakilina fɔ non o ma kɛ baganya ye yan kɛra baganya ye kaban ye bilahi kan ka taa a y'a kɛ ala ka bɔ a bɛna ne faga ne ɲɛji bɛɛ ne ba d'a ma non i tɛ sabari ka segin ni kuma in kɔrɔ ko i bolo bɛ ja bolo n'o nin ye maninkakan de ye wa ou bien sosokan de don ayi dɛ ne tɛ suspect ye dɛ aw m'a ye aw ma fama Cam ma n ko Cam tun bɛ enquête de la Cam donnen filɛ ligne na yan nɔ n k'a sɔnna ne fɛ yan nɔ de a sɔnna ne fɛ yan nɔ 13h01 a sɔnna 13h00 a sɔnna ne fɛ yan. non dama mago bɛ na i bɛ nin kelen dilan ka diya walayi mago bɛ na. bon Cam e cɛkɔrɔbatɔ e ɲɔgɔn diinɛtigi e ɲɔgɔn wahabiya e de bɛ n'i sigi musow cɛ la k'a kɛ yɛlɛmisɛnnin e bɛ taa jɔnni bagabaga Facebook kan e ni ala cɛ e bɛ taa jɔnni de bagabaga Facebook kan k'a fɔ ko e Cam bɛ kuma ko e bɛ kuma ni tiɲɛ de e bɛ kuma ni danbe de e bɛ kuma ni hɔrɔnya de Cam k'a sɔrɔ groupe kan e bɛ min fɔ i da kɔnɔ a kɛwale t'i la walahi Cam cɛ kana fadenw maloya i ye maraka de ye mais i ye marakaw bɛɛ maloya comme aw bolo marakaya ye diinɛ de ye ni marakaya ye diinɛ ye Cam e bɛ min fɔ k'a fɔ ko surtout anw marakadenw Cam anw tɛ sɔn ka nin fɔ dɛ parce que diinɛ anw ye diinɛ faamu cogo min ani e bɛ k'a faamu cogo min i tɛ kelen ye dɛ n'a sɔrɔ e y'a faamu o kɛcogo la e tɛ n'i sigi Facebook kan ka tɔ bɛɛ kɛ kafiri ye ka maliyɛnden bɛɛ kɛ kafiri ye i tɛ n'o kɛ mais i ma kalan i tɛ fɛn dɔn jama bɛ lajɛ ani bɛ ko dɔn i tɛ kelen ye o jateminɛ kunun suro jɛnɛ nan'i sigi maa 100 ni kɔ de maa 1000 ni kɔ de tun bɛ ka jɛnɛ lajɛ mais maa 1000 ni kɔ min tun bɛ ka jɛnɛ lajɛ a sini hakili ɲuman kelen ma bɔ yen parce que jɛnɛ ninnu tɛ fɛn kelen faamu quoi ni maaw bɛ k'i lajɛ i ye irresponsable dɔ de ye kuma ni fɛn ye fɛn min ni nafa b'a la n'a bɛ faamuya e nan'i sigi e ka argument ma kɛ foyi ye ka taa nkalon ta ka na siri le links la ko nin ye le links ka vocal de ye or que nin ye Kayinka ka vocal ye Kayinka de tun bɛ ka jɛnɛ defa kɛlɛ in waati élection waati cɛ min tun bɛ yen n'a tun bɛ ka kan sanse o tun ye Kayinka de mais anw b'a voix normal dɔn o de tun bɛ ka e jɛnɛ defa ko bi e bɛ n'i sigi k'o ka vocaliw ta k'u transformer k'olu kɛ le links voix ye jɛnɛ y'o de fɔ le links tɛ ye tugun sa c'est fini aw perdre la nin na e kelen tɛ Mali bɛɛ perdre la le links yeli la n'i b'a fɛ ka le links ye dɔrɔn i ɲɛsin Mali ma n'i ye Mali ye dɔrɔn i ye le links ye awa ni tunna Mali la n'i tɛ Mali fɛ dɔrɔn c'est comme i ɲɛ tɛ le links la tugun le links y'o to ye Mali de ye parce que an ko ko Mali de an faso awa an bɛ san faso nɔfɛ wallahi Cam silamɛya aw ka silamɛya min b'aw bolo o tɛ faso de silamɛya min b'aw bolo nin tɛ silamɛya ye n b'o fana layidu ta ye bi n'a sɔrɔ i ye hɔrɔn ye e tɛ n'i jɔ tugun k'a fɔ ko maninka ye kafiri ye ko maninka famille ye kafiri ye wallahi tɛ se e bɛ ka kuma minnu fɔ yan ninnu ma fɔ maninka famille kɔnɔ dɛ ninnu ma fɔ maninka famille kɔnɔ n b'o f'i ye bi bon nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ ladiriya ye aw de bɛ rasta nɔfɛ cucacu la o tumana mun de kɛra aw bɛɛ jatɔw ɲɔgɔn kan aw bɛ na aw sigi Facebook kan i karan kɔfɛ k'a fɔ ko anw bɛ ta
an bɛ k'aw jogo de labɔ k'a yira parce que aw nana aw sigi de k'a fɔ anw tɛ foyi la sungurumbaya ni kamalenbaya kɔ ka musow ta ka t'u su cɛw la aw yɛrɛ bɛ k'a ɲɔgɔn su ɲɔgɔn na hali ni min kumana n bɛ taa video sigi kan est ce que aw ye silamɛw ye silamɛya yɛrɛ ye nin fɔ aw tɛ sali fu de aw bɛ su fu de o an tɛ taa ka bɔ yan wa aw ka mɔgɔw lafiya internet kan Ani kile sympathisant jama bɛɛ lajɛlen ni kile sanfɛ dugu ma bɛɛ lajɛlen ni kile dani belebele dagantigi jɛnɛ sogodogo an yɛrɛ ka présidente n'o ye Nasira Jole i ni sɔgɔma Pafunɛ Musa Sisoko ko bɛ cogo di Laji Jara Bore aw bɛɛ ni baara aw ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye aw bɛɛ lajɛlen ka ɲi aw bɛɛ ni ce halisa aw hakilina ye min ye ka jɛ kɛ ten halisa. Bon Maliɲɛnw ne bɛ kuma kelen fɔ ye bi billahi n bɛ n kalaw ye bi a ye tugu Malinka kɔ billahi a ye tugu Malinka kɔ parce que Malinka ko musow de ma ko musow ka k'u yɛrɛ i kana n'u ka hakilina ye Malinka y'o de fɔ Malinka fitini fana tugulen bɔ kelen de nɔfɛ k'u kana n'u hakilina ye aw ni Ala cɛ jamana min kɔnɔ dugu min kɔnɔ sigida min kɔnɔ kanu min kɔnɔ furu min kɔnɔ ni muso hakilina ɲininkali ma kɛ ni jamanadenw yɛrɛ hakilina ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ est ce que jamana bɛ jɔ est ce que faso bɛ jɔ est ce que jamana kɔnɔ bɛn bɛ yen est ce que kanu kɔnɔ bɛn bɛ yen bɛn tɛ yen dɛ bon an Maninka famille Maninka ko k'an ka faso de ta o ye kelen ye filanan a m'a fɔ diinɛ tɛ tiɲɛ de a ko aw bɛ se ka diinɛ pratiquer mais a ye faso de bila fɛn bɛɛ sanfɛ parce que sini ma sinikɛnɛ anw bɛ aventure la faso de ɲininkali bɛ k'aw na mais diinɛ ɲininkali tɛ k'aw na c'est pour ça que an ka faso de sankɔrɔta bon n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min cira Mali la wallahi ciden min b'an bolo o ye Malinka de ye hɔrɔn de don ladiri de don ni yɛrɛ yira tun ka di Malinka yɛrɛ yɛrɛ ye n bɛ n kali Ala la a tun b'a yɛrɛ yira foyi tɛ bɔ a la foyi komi tɔw bɛ k'u yɛrɛ yira cogo min quoi i y'a ye donc fo aw ka se ka nin yɔrɔ de faamu et puis an mago b'aw bɛɛ fana la mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka na Maninka famille kɔnɔ an mago bɛ bɛɛ la kelen kelen aw kana an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ badenw ye ka kɛ sinjimaw ye an ka kɛ terimaw ye parce que n'an jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn hakilina ɲininkali kɛ bi faso ye an bɛ cogoya sɔrɔ a la fantanw dɛmɛni an bɛ se ka cogoya sɔrɔ a la wallahi an bɛ se ka solution sɔrɔ Mali ko bɛɛ la maliyɛn den bɛɛ ye maliyɛn den mais différence t'anw bolo de k'a fɔ ko siya ko o tɛ yen de k'a fɔ ko diinɛ ko o tɛ yen de anw ko Mali de n'i ye maliyɛn den ye i kɛra soma ye i kɛra fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ marché anw fɛ yan mais i ɲɛsi faso ma fɔlɔ n'i ɲɛsi faso ma dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ Malinka ko tɛ de a ko ko diinɛ bɛɛ bɛ se k'i ka diinɛ fɔ i bɛ se k'a pratiquer mais faso de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ i y'a ye a ko furu an k'an to furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn bonya karama kɔnɔ ne hakili la o ye silamɛya taabolo dɔ de ye o ye silamɛya taabolo de ye mais bi an silamidenw an de b'an to furu kɔnɔ ka taa jɛnɛya kɛ an de b'an to furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn janfa silamɛya bɛ nin contour la o mais Malinka de bɛ k'a kɛ bi ni dɔ bɔra jɛnɛya la ni dɔ bɔra Mali yɛrɛ jɛnɛya la maliyɛn den yɛrɛ ka jɛnɛya ni dɔ bɔra la Ala ni Malinka sababu an de bɛ kule ni fantanw ye yiri kɔnɔ n'o ye Malinka ani Maninka fitini a ye taa video lajɛ n'aw taara Maninka fitini ka video ta k'ani Arazbadi ka video lajɛ aw b'a dɔn k'a fɔ Arazbadi tɛ faso jɔla ye billahi kutuba in kalani tɛ jogo de don danbe de don kɛcogo de don Arazbadi bɛna discours min kalan o tɛ sa don o don an b'o mɛn sa mais baara bɛ min action bɛ min a tɛ o donc Maninka fitini bɛ action kɛ ka tɛmɛ nin kan surtout les links an tɛ kuma les links kɔni kan n'i y'a mɛn ko guide nin de don a bɛ communiquer ni bɛɛ a bɛ bɛɛ dɛmɛ a bɛ bɛɛ ka hakilina ɲininkali kɛ don o don les links b'anw bɛɛ ka hakilina ɲininkali kɛ ne hakili la yɛrɛ bonya t'o la mais Arazbadi bɛ jɔn ɲininkali kɛ mɔgɔ si n ko yiri de bɛ CDR kɔnɔ ko mɔgɔ ka hakilina tɛ ɲininka yan n'i ko ku i ko ku de donc a bɛ t'o ku in de la aw bɛ t'o dibi kelen in de kɔnɔ donc est-ce que o bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ bon ka tila k'a ɲɛfɔ aw ye tugun minnu bɛ k'a fɔ ko CDR ko Maninka famille ou bien EPR bɔra CDR de kɔnɔ Maliɲɛnw an bɛ kumakan kelen fɔ ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ EPR hakilina bɛ ta waati min k'a fɔ ko Maninka famille ko EPR bɛna sigi o waati tun y'a sɔrɔ CDR den kelen tɛ yen CDR maa tɛ maa min ye CDR mɔgɔ ye a tɛ yen a cɛ tɛ a muso tɛ yen ka hakilina caman de nana k'a fɔ k'u bɛ links dafa les links yɛrɛ tun ma sɔn nin kuma ma mais o kɔfɛ olu ko k'olu bɛ jɛkulu in sigi de ka les links dafa en tant que ni les links ko faso de EPR nana nin de kama a y'a sɔrɔ CDR bɛ yen mais CDR mɔgɔ kelen tun tɛ yen a y'i de mabɔ CDR mɔgɔ kelen na et puis CDR yɛrɛ mɔgɔ kelen tun t'a dɔn k'a fɔ nin hakilina tun bɛ EPR maaw fana la i kana k'a kuma kɛ ka nin dɛmɛ CDR mɔgɔw bɔra a kalama waati jumɛn o ye de an ko an bɛ taa fête kɛ an bɛ taa lancement kɛ c'est pour cela que CDR mɔgɔw a fɔr'u ye aw invitera an ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ tulonkɛ ni yɛlɛ mais ani CDR de y'a sigi ou bien a bɔra CDR kɔnɔ i tɛ kelen ye dɛ
wallahi te kelenya ite nyogonye kata yorosi e sederi bora yoro jime chere te malien denya mais est ce que ambe ka sederi bo sederi ala ka ke mali dronta ya o tsika kew mo man ga fari fana betende eperi fana betende donc eperi ma wolo sederi kono foka jenwuli ama wolo akono anya nyogonde be baraw la comme yande me chogomi fetu kola ani lancement kola anya nyogonde me ninke chogode la mais ana bora kono o ya musalaha kumadi comme au ka dabara kabu na sura bora kono ni daluya mununi ani system mununi aina na dossier fente bo fen kono bada itisika dende wolo ka fo ita wolo dati do ita wolo wati do comme ambora kono wati mi aina na nai hakina jumende tara eperi doron ne to tara kana fo mo yere ka fo ko ninde eperi ka sigi maniga kamawa ube to jumende farla nyon ka kana ni vote kera olu ni nyon ni eperi tara ka bo ni nyon na ya sura bora sederi kono o papier kanga sura sederi bolo mo kelen kanga sura sederi kono mimbado nga tiete amusote mimbo kalamade ande chefo nyon nyanga ta kaboya anjera faso de kama ka fambe faso deme mais ani an wolola kono de tekelenga an ka chefo nyon nyanga ta kaboya donc an nyon sur faso de la an nyon bla ka bo faso de la an ko faso ko am gote faso la donc an farla ka bo nyona aw yero ka vide an magote mo wore ka vila aw ko be le lenki de détruit ka man ka famille de détruit ka hyper de détruit wallahi aw tese billahi ben kali alala mali tiena muso a bébé imperfect a bébé man ka famille a bébé le lenki fait a bébé le lenki fait le lenki de armée ou defa aw ya rasbadi ka pourquoi ya armée ou defa wa jamana ye armée de amu defa adella kaye ka rasbadi bora ka kuma ni fanta o nyewa amakew adella kaye ka fo rasbadi bora ka fo karamo jugu be ni na labana wa amakew ale de tara karamo jugu ku la gosi katla kata ya fanyu no bolo est ce que no luka kelebe tanye fia mo mi be chien fo katla kata o chien galontigia est ce que be se jamana jo otisika jamana jode c'est pour cela qu'on des différences ba oni nyonti kata mali kono fo mali koka mauma be ikera demseni ikera muso ikera chikroba yo eperi manika famille daelelen bebe a daelelen bebe weleli fana blalen bebe ayina an kan tege di nyoma anga barake nyoma fe ayina an kan tege di nyoma anga faso mine ayina an kan tege di nyoma an kan balmo deme faso kono ayina an kan tege di nyoma kalanso munumbe anko oludla andew olu debe ka okasiniye sigidlay ayina an kan tege di nyoma dotoroso anka barake andew amokew ambaw ananyire kunde be frake ayina an kan tege di nyoma an ka laje wo min be gouvernement na defo min be gouvernement na anko nyefo nyogoni solution min be sorala o ka sorala nonte sans saba ngono solution jumende sorala ara bari nanani fere jumende fere fo tableau na yere ka fere na yere ka vide la fere te o fere fo te donc am mago de faso la tugomi am mago fana de arasbadi la tende mal don fana mago de arasbadi la ninke tugo de la manko kum mago tawla folo mautu ma fe ko tawfe abaw yere de nyininga mun defo de bawla abe ka mun de kena mande moye aw tunganga ni de nyingali kiwo mais au moins ni nyingali kiwo ni min ko defo bawla drabo tigi kele no beta non am man ka famille ibi sika bo an ka jikulu kono an ti doya mais am mago be bela parce que an ko mali de e malien de nyuma yo be te malien de nyuma ni bonni malien de nyuma de ko mali kanu bila billahi ben kala ala le lengi kam malika yere billahi habe chinye de ka wallahi malika yere abeka kumani kitabu mi alquran alkarim abeka kumano kuma kandi mamunu beka vokaluje ka vokole lengi ko islamia te chinye ko ala yere te non aw kana jigula ku kata yuta halbi ku lame harbi mu lame ka famu quoi harbi malame ni ke ka famu parce que be fendo lame mais est ce que ya famu ima famu voilà ima famu de bo ayta man ga fitini fana ka video ta aku labe maliko na ni maliko ka wallahi han kanga antege di nyoma kanunu de deme yere laute itu yere ite wasonu yere ibe wasoni munde idambe ibe wasoni munde ikritir ibe wasoni munde sidiri anyere ka sine fem anyere be fem munun dla fem munun yere banka jamana kuna nganga wasonu ulude ko ulu laje ko ulu kanfono wala sanka se kanka jamana basi wala sa kanani hera anka jamana kono mais arazba di yo jumendeki même en cas critère mandé arasbadi ibe arasbadi de watibe ni imagine kulisi yala ibe vesti yala ou ibe ta soulé do yala mi sana fo wa kemeni kola ka soro fantan de be ka edeme ya mo de be si faye kono ya ibe si do be hari shiro to lubolo oluka kalo sara wori o de be di emane be ta soulé sa wa keme wa biduru ko do isena ani vesti ni cravati edunde afo ka fo vesti te faso jo cravati te faso jo e yo fo me bi ebe ka bloki do lado ebe ka kulsi do lado ebe ki yala avion kono ko fantan de nunu ka flota ki yala avion kono ite ka barake joyoro tila ka fo be kan ndila mali kono ati le lengi ti pande antado atando anta tayorodo awaye man ga fitini laje
ani diɲɛ bɛɛ bɛ a komi a ɲabɔ de la ale de bɛ lɛlɛnki présenté yan bɛɛ maliyɛnden bɛ ɲa bɛ maninka fitini la i k'a lajɛ wallahi bonya min b'a bolo karama min b'a bolo ka ɲɛsin adamadenw ma hinɛ min b'a bolo ka ɲɛsin a faso ma a bɛ maliyɛnden jumɛn de bolo a bɛ jɔn de bolo Mali la a tɛ donc olu nana ni différence de i tɛ maliyɛn dɔn mɔgɔ mago bɛ faso la i mago t'o la i mago bɛ mun de la yɛrɛ dama o de y'a to seerew taara kɛrɛ la parce que i bɛ k'u yɛrɛ de sama ka taa kɛrɛ la o i filɛ ka laban kɛrɛ de la sisan donc mun de bɛ milieu la EPR mun de sankɔrɔ talen don EPR mun de bɛ jɔn de mago bɛ u ka danbe ni u ka hɔrɔnya la jɔn de bɛ faso kanu jɔn de bɛ faso fɛ parce que n'i kɛra faso fɛ n'i ma kɛ militaire fɛ i tɛ kɛ faso fɛ o n'i kɛra faso fɛ n'i ma kɛ fasodenw fɛ i ma kɛ faso fɛ o n'i kɛra faso fɛ faso muso minnu b'a kɔnɔ ni ma olu hinɛ n'u ka makari minɛ i ma kɛ faso fɛ dɛ c'est pour cela k'an ko k'u ka digile i ka bɔ musow kan i k'u tɛgɛ ta ka bɔ musow ka libérer i k'u tɛgɛ ta ka bɔ an denw ka libérer parce que bɛɛ y'i yɛrɛ ye CDR kɔnɔ mais i sera ka minnu sɔrɔ u tɛgɛ olu tɛ se ka b'u tɛgɛ parce que i jatigɛlen de don awa cɛ minnu bɛ CDR kɔnɔ n'aw b'a fɛ ka libérer a ye na maninka famille kɔnɔ a ye na EPR kɔnɔ hali sini an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso minnu fana bɛ CDR kɔnɔ a ye bɔ n'aw tɛ se k'aw da sago foyi aw kana ka nafolo don fɛn na fɛn min aw t'a si dɔn a ye na maninka famille kɔnɔ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini aw b'a dɔn o de la n'aw donna an ka jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ u bɛ ka nkalon min tigɛ aw mɛnna u yɛrɛ kan c'est pour cela que ka nkalon n'a tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na de n'i donna famille kɔnɔ waati min i bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko jayi tun bɛ ka jugu nkalon de ta k'a da anw na mais maliyɛn bɛ bɔra o kalama de i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka silamɛya dɛfa o ye malinka yɛrɛ de ye wallahi ani malinka fitini ninnu de bɛ ka kuma ni ala ka kumakan ye ala ko ɲɔgɔn janfa man ɲi an maliyɛnw an bɛ ka ɲɔgɔn janfa est ce que lɛlɛnki ma nin kuma fɔ moriw de kan ka nin fɔ mais i t'a fɔ ala ko k'an kana bin ɲɔgɔn kan lɛlɛnki ko k'an kana bin ɲɔgɔn kan maninka fitini ma nin kuma fɔ mais silamɛw de kan ka nin fɔ mais i tɛ nin fɔ mais sini ko ni bingani kɛra o mori kɛlenw ani alimami kɛlenw de bɛ taa fanga la k'a fɔ ko a ye karisa to yan t'a ɲɔgɔn na kɛ aw ni ala cɛ aw bɛ lɛlɛnki ninnu de comparer ɲɔgɔn na aw bɛ maninka fitini ninnu de comparer ɲɔgɔn na awa bi kojugukɛla bɛ siran lɛlɛnki ɲɛ a tɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran lɛlɛnki ɲɛ cogo min de a tɛ siran ala ɲɛ o kɛcogo la de i bɛ siran maninka fitini ye cogo min wallahi i tɛ siran ala ɲɛ o kɛcogoya la munna parce que anw natalen tɛ wori la munna an ko k'an danbe de an ka dignité an k'a mara n yɛrɛ bolo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye c'est pour cela que n'i ko i bɛ nkalon de ta k'anw sɛgɛrɛ anw b'a yir'i la hali n'a sɔrɔ i b'an ka jɛkulu kɔnɔ k'a fɔ i bɛ nkalon de kɔnɔ mais ani i tɛ se k'i ka hakilina fana fɔ non olu tɛ kelen ye dɛ an ka jɛkulu kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ marché hali n'i ko mun de la anw yɛrɛ nana ɲɛnamaya kɔnɔ problème t'a la parce que i m'a faamu de maa tɛ se ka kɛ silamɛ ye silamɛ hakika yɛrɛ ye ka kɛ mumini ye en tant que n'i ma silamɛya de ɲininkali kɛ wallahi n'i ma diinɛ yɛrɛ de ɲininkali kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn e bɛ se ka silamɛya e bɛ se ka pratiquer cogo di e bɛ tɔw nɔfɛ dɔrɔn hakili ye silamɛ ɲɛnama i tɛ silamɛ ɲɛnama ye bon lɛlɛnki y'o de faamu n'i y'a mɛn i bɛ jamana jɔ jamanadenw bila bɛɛ k'i ka hakilina fɔ i ka jamanadenw bila fɛn min ka di fɛn min ye i kana n'i ka hakilinaw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka basigi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana de lajɛ mais arazibadi ko cogo di ko ale mago tɛ jamana la a mago bɛ CDR de la ale mago tɛ jɛkulu la ale mago bɛ muso minnu b'ale nɔfɛ ale bɛ minnu sɔrɔ nin dɔrɔn de don ale mago tɛ jɛkulu la anw minnu bɛ cotisation kɛ ka wari di ne ma ne mago b'o de la a banna non arazibadi bɛ taa yɔrɔ jumɛn a tɛ taa yɔrɔ si tugun 43 ans ou bien 45 ans e ni ala cɛ arazibadi bɛ se ka fɛn kɛ Mali kɔnɔ to bon an mako bɛ denmisɛnninw de la komi malinka minnu b'u faso fɛ minnu b'u danbe fɛ minnu b'u kiritiri fɛ komi maninka fitini billahi a ye tugu ninnu kɔ wallahi maliyɛnw a ye tugu ninnu kɔ ninnu de hɔrɔnw ye ninnu de ladiri ye ninnu de y'u nin di Mali ma ka tɛmɛ an ka moriw kan ninnu de y'u nin di Mali ma ka tɛmɛ an ka présidents kan ka tɛmɛ an ka faamaw kan billahi awa ninnu m'a fɔ ko présidents ka wuli dɛ ninnu m'a fɔ ko faamaw ka wuli dɛ ninnu bɛ tiɲɛ de fɔ faamaw ye u k'u tilen ninnu bɛ tiɲɛ de fɔ moriw ye k'u tilen mais anw natalen tɛ a bɛ tan dɛ non mais arazibadi ko komu ko député n bɛ tiɲɛ f'i ye mais wari di yan a b'a manku ministre n bɛ tiɲɛ f'i ye mais wari di yan n'i ye wari d'a ma a b'a manku n'i y'a arazibadi y'a manku fɛn wɛrɛ de don fɛn wɛrɛ tɛ wari de don wari di yan ta a y'a manku donc maninka ko k'o de tɛ kɛ et puis an tɛ tugu a nɔfɛ ka wari minɛ ka jamana détruire an tɛ tugu i nɔfɛ maninka fitini ko ka wari de minɛ ou bien k'i ka liti kɛ muso ko ye de ani yɛrɛ ko k'an tɛ tugu i kɔ dɛ ne hakili la arazibadi ka kɔrɔ ni ninnu bɛɛ ye mais a dɔnni t'a la ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan kalan t'a la ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan jamana kanu t'a la ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan leader joli de bɛ Mali kɔnɔ n'a dɛsɛra ka baara kɛ n'a ye aw bɛna malinka de jalaki bi ko parce que ko malinka bɔra ka tiɲɛ fɔ arazibadi ya bon yanni malinka ka bɔ ka tiɲɛ fɔ arazibadi ye arazibadi ni maa joli de kɛlɛla maa joli de y'a ɲini ni arazibadi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ lɛlɛnki tɛ est ce que i sera ka baara kɛ de n ko olu dantité bɛ kɛnɛ ma lɛlɛnki dantité hali n'o ma ye mais maa joli leader joli de bɛ minnu dantité bɛ yen a sera ka baara kɛ n'olu ye défaut bɛ jɔn de la
donc défaut be arajbadi de la parce que nan ko Mali e kelente se d'ici dans Mali de la te se ka ke ka toy e te se d'ici dans Mali de la na soro Mali ko kele de ka malien don toy ati se ka ko i malien be de nyingali ke na soro i ka du dilali de do be ga vi i ka vi dro dilali o koni mo mago to la parce que si ça ina no de iraw i ko mago te malais mago be en fait donc ambe le link chi foya ka fo ka kla ka fo idloji mimbala na aunde kama kana na faso de onde kama amuso na ndeu ni ambalma kew ka fo ko faso de katanyefe ambe de kelenye faso kono anka hine nyona anka makari nyona malinka muso bifo an chew yere bifo am mi yere an ika hakilna doro parce que kira temena ya ma kira yede ambe ga barake na ga hakilna har na so mo ya ye me ambe makew mayede malinka fana betende har na mai iba soro do ya ye kateme mais en maille c'est ça qui est en tout cas malinka no fait mais amma malinka e mais anya malinka fitini ko niede anya ye tableau mimba bolo karama mimba bolo c'est dire hakina mimba la o ko ni ban chela amana ke chogo anya malinka fitini e bon munde se ka tonante tukoko hali malinka fitini doron ka comportement nkanga to malendo nka tuku malinka fitini ko hari na malle lenchiye avoir dorombe wasake o kapsa na yeli awa mali o bewelele ndo nyorola ambe kake ala kama anka tugu nyonko ka faso inta faso am mago be faso de la kama nga fitini ki foya ki walimando foli mini dantala awni bonya kanga aye faso inta aw kera faso jigie akera aw jigie antumbe dibi kono aw de sera kaun sama kabo ni dibi kono parce que ande tumbeta soma ou fe le lengi ko ateke man nga fitini ko ateke am baw de tumbeta ku kata fe kele mbubulo kata di somama kata di morima o mori dumene be mimbe mori barake ka foko fentako femba ko aba soro jondela an faw anan kromuso anan balma muso anan nyire kumu mba fo ka fambe ta takama yorola ka foko am mogo be na folola jonna na ni tige mali kono ya beta ka to ibolo filimi bibolo akala ikado ikana dorome min bibolo tado furfurula ube ka tado bombo na yekado le lengi de do non tanga dorome antum beta di mori ke udema antum beta di soma kalabantu udema kube se kola nu be se kola ikangu yere ke fenye mais an bolo be ke fenye de non itake fenye de be ka ke fenye an beta dorome min dide mo jonya anke guya o le lengi de malinka yerere akanga foni nyorola malinka ka kele billahi ben kalaye malinka ka kele jahadidi mali te de akabu mali doron kungo koro malinka ka kele jie bedi sitiri ka jie tadro kabo jonya kono ka jie libere malinka ka kele nindi ani malinka fitini billahi na obe mo kanu jamana in kono ko faso kanu bala ay ka foko leader de do akana teme malinka yerere ka ani malinka fitini kande billahi bonyani karama ani nyogondo hineni makari abe ninde la bo ni hineni makari te fen na fa bo la tuwa na fa tala donc ni ka jamana laje ka hine yere la wallahi kika jamana hine mine kaka makari mine ibisa baraki ka jamana kono bo aw ka malinga ka video ta kalame billahi nyaji be boy bado ka foko jamana intilendo ibado ka foko ya jamana injamfa ibado ka foko islami munumbe ko wele ka foko islami atobula ka foko islami ute malinga de nana yo non ta nyanyi shike an bolo olu de dine yo mais malinga de nana ira ko dine te mo ni fiere ko dine baradi dine ke wale de ani jogo nyuma ni comportement nyuma malinga de nana no ideo manika fitini wula wallahi be ka min fo qur'ana kolo de don be tugu inove ante nunu sara sorore ante drome duma kalo kono antu sara kalo kono et puis antu ka dumini fo ita kalo kono ante nyuma ya fo ku ye kalo kono mais nanani hakilna minye wallahi nanani hakilna minye o jogo ona dambe o kanga faso libéré billahi o kanga malien muson befa o kanga malien dew o kanga on fa kan kanyere tay ka faso en kanu an ganga tugu nunu mo fla de ko ne koni weleli de blalendo ne ka numéro B 06 66 80 43 07 je répète 06 66 80 43 07 anyinembe tiefra musoka ayeni numéro indeta abe YouTube kono abe Facebook ka abe yoro bela 06 66 80 43 07 na ba fe ka intégrer manika famille kono e pierre kono ayina kan tege di nyoma ante million nyini mo bolo ante milliard nyini mo bolo ibe faso fe wa ube tafe le lengi ga hakina ayibo wa ube ayifawa o derrière ube amadeye mais c'est tout ni ndron de to parce que le lengi go faso de ni ko be mali koni fe koni wallahi be le lengi kam ni ko be mali fe be manika fitini kam bon ninde do anko ko ni ndron de ambe de kele nyanta nyire bonya mo shima donc ka fo ka wali mando foli mini dantala abalma kedro araj 24 awan katare vocali chaman de bia mais mimbe preuve munumbe ani dalya munumbe oluka juguni ni yede wallahi oluka juguni ni voilà donc ka fo ka wali mando bonya kono karama kono manden ka yire kono faso yere kanu hukum kono le lengsi ala ki sara o le lengsi ala ka barka do wala ni man ka fitini wallahi ala ka fen kawe femi
aw y'a ta ka Mali sigire n'a yɛrɛ Ala k'o hɛra k'aw ye quoi billahi an tun t'a dɔn k'a fɔ an tun bɛ dibi kɔnɔ an tun t'a dɔn k'a fɔ an baw tɔɔrɔlen dɔ ta an tun t'a dɔn k'a fɔ an faw tɔɔrɔlen dɔ ta an tun t'a dɔn k'a fɔ ko bigani bɛ ka kɛ anw ka ta an tun t'a dɔn k'a fɔ ko ja an tun tɛ fɛn dɔn mais an nana dɔn yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko an bɔra fɛn kalama depuis an ye e lamɛnni daminɛ depuis an ye e lamɛnni daminɛ le lɛnkisi an y'a dɔn k'a fɔ ko ja an tun bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ dingɛ min an tun tɛ se k'an yɛrɛ labɔ ne tun mana depuis manika fitini depuis an commencera ka e fana lamɛn an y'a dɔn k'a fɔ an kan ka taa yɔrɔ min sisan e bɛ se k'aw lase le lɛnkisi b'a ka kumakanw d'i ma i b'o las'an ma wallahi an libérela an bɔra jɔnya la alhamdulillah ani cɛ Ala k'aw sara nin de don maliyɛnw an ka taa n'an taara an bɛ se merci beaucoup n bɛ video in jɔya quoi merci